Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose sandwich d'aubergine. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. نتمنى تكونوا في اجمل الاحوال. هذا النهار نقدم لكم ساندويتش ديال الدنجال او الباذنجان. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. Pour les ingrédients, j'aurai besoin d'aubergines. J'ai 4 aubergines, vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Fromage râpé, j'utilise ici l'emmental et j'ai la sauce tomate. J'ai déjà préparé cette sauce. Ou pareil, dans la recette pizza aux légumes, 2 œufs. J'ai une cuillère à soupe des graines de sésame. Si vous n'avez pas les graines de sésame, vous pouvez l'éviter. 100 g de farine, 100 g de chapelure et j'aurai besoin aussi sel et poivre. المقادير راح احتاج الباذنجان. عندي 4 ديال الباذنجانات، تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. عندي الفرماج او الجبن المبشور، عندي صلصه الطماطم اللي ديجا حضرتها في وصفه البيتزا بالخضر، بيضتين، يعني ملعقه كبيره ديال الزنجلان. الا ما عندكمش الزنجلان تقدروا تستعملوا بدون زنجلان. 100 غرام ديال الفرينه، 100 غرام ديال لا شابلور والخبز المحمص اللي مطحون، وراح احتاج ايضا ملح وابزار او فلفل اسود. Je lave l'aubergine, je suis en train de le couper en rondelles. بعد ما غسلت الباذنجان نقطعه الى دوائر بهذا الشكل هذا. Je prends un passoire et je mets mes aubergines que je les coupées en rondelles. غادي نشد شبكه او صفايه وندير فيها الدنجان او الباذنجان اللي قطعته دوائر. Je mets le sel وندير الملح même si qu'il descend pas grave. Et je le laisse comme ça 30 minutes وغادي نخليه هكا بالملح في هاد الشبكه 30 دقيقه. Après 30 minutes, regardez l'eau qui est descendue l'aubergine. Regardez. بعد 30 دقيقة شفتوا الماء اللي هود من الدنجان. Maintenant, je vais prendre le papier et je vais essuyer l'aubergine. غادي ناخد الورق نشاف وغادي نشف بيه الدنجان. Assiette, je vais mettre la chapelure avec les graines de sésame. درت هنايا chapelure مع الزنجلان. Et là je mets la farine. ندير الفرينه. Dans les œufs je mets un peu de sel. في البيض غندير واحد شويه ديال الملح. Un peu de poivre aussi. شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود الحلو. الفلفل الاسود مش اسود حلو. ميلونج نخلط.
Premièrement, je prends les rondelles d'aubergine, je les mets dans la farine. اول شيء راح اخذ دوائر ديال الدنجال نديرهم في الفرينه. Je mets un petit peu de sauce tomate. غادي ندير واحد شويه ديال صلصه الطماطم. عندنا صلصه الطماطم قطعت فيها واحد شويه ديال الزيتون. La sauce tomate, je mets un petit peu avant que je les cuis des olives. Je mets juste un petit peu des olives. Je mets fromage. غادي ندير الفرماج. Et je ferme avec celle-là وغادي نبلع بهادي. Voilà. Après je le mets dans les œufs. غادي نديرها في البيض. Je vais travailler avec les mains comme ça je vais travailler. نخدم باليد باش نقدر نتحكم فيها. Après dans la chapelure et les graines de sésame بعد غادي نديرها في الشابلور. Je vais faire une autre. Donc dans la farine ندير واحدة أخرى. صلصة طماطم. Et voilà, après que j'ai terminé, je vais les mettre 1 heure au frigo. من بعد ما انتهيت غادي نديرهم في الثلاجة ساعة ومن بعد نرجعهم. Donc je prends une poêle, je mets l'huile, راح اخذ مقلة وندير فيها الزيت. Voilà, et je vais laisser chauffer ونخليها تحمى او تسخن. Après je mets les rondelles d'aubergine. بعد غادي نضيف باذنجان.
laisser 3 minutes de chaque côté, c'est-à-dire 3 minutes en bas et 3 minutes en haut. غادي نخليه 3 دقائق من كل جهة، يعني 3 دقائق من تحت و 3 دقائق من غادي نقلبه. نقلبهم، je vais les tourner. Juste une remarque, vous pouvez utiliser à la place de fromage râpé les mentales, des petites rondelles de mozzarella va être trop bon aussi. ملاحظة في مكان الجبن المبشور تقدروا بلاصته ديروا جبن الموتزاريلا، غادي يكون رائع جدا أيضا. C'est chaud. Mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle recette. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.